अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। पूरी कौम जी खुशखबरी के इंतजार में थी। वकला बड़े मुतहरक थे। कल से बैरिस्टर गौहर कह रहे थे कि पूरी कौम जश्न की तैयारी करे, इमरान खान रिहा होने वाले हैं। आज सुबह सुबह शेर अफजल मरवत और फिर सरदार लतीफ खोसा साहब ने भी जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने बताया कि आज खुशखबरी आ जाएगी, सजा मुअत्तल हो जाएगी, इमरान खान रिहा हो जाएंगे, क्योंकि कानून और आइन पर चला जाए तो आज ये 110% हो जाएगा कि इमरान खान की सजा कलअदम हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी, इमरान खान को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। यही प्रोसीजर है, और बल्कि प्रोसीजर से भी ज्यादा इससे पहले ये हो जाना चाहिए था। लिहाजा अब ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिले हो चुका है। आज किसी भी सूरत में खुशखबरी आ जाएगी। ये इंतजार हुसैन पंजुत्था, लतीफ खोसा, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर और जितनी टॉप की लीडरशिप है वकला के अंदर, उन्होंने आज पुरएतमाद होकर सब ने अलग अलग मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू की। मुझ तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंची कि ये आज सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वो जिसे कहते हैं कि आमिर फारूक साहब, जब एक शख्स जो पूरी कौम के सामने जो है वो निजाम इंसाफ का कत्ल कर दे, नंगा हो जाए और कहे कर लो जो कुछ करना है, नहीं देता मैं इंसाफ, तो फिर क्या कहा जा सकता है। इसीलिए तो पाकिस्तान की जुडिशरी दुनिया में आखिरी नंबर पर नहीं है। इसीलिए है ना, यही वजह है। लिहाजा हुआ क्या है, हुआ ये कि आज तमाम वकला हाई कोर्ट पहुंचे। बड़ी देर हुई, काफी देर के बाद इंतजार होता रहा। बीच में तो कुछ इस तरह की खबरें भी चलना शुरू हो गई कि पता नहीं आमिर फारूक साहब आज फिर बीमार हो जाएंगे, समाअत करेंगे या नहीं करेंगे। बहरहाल जी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब आ गए। उनको लतीफ खोसा साहब ने कहा कि आपने देख लिया, आपने अपनी बरादरी के एक जज की रिपोर्ट पढ़ ली, देखा अटक जेल के अंदर साबिक वजीर आजम के साथ क्या हो रहा है, मुलाकातों की भी इजाजत नहीं है। तो आमिर फारूक साहब ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उनको पता ही नहीं। उन्होंने कहा ये कैसे, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कहा था कि 3-4 वकला जाके जब चाहे मुलाकात कर सकते हैं, तो क्या मुलाकात नहीं करने दी गई। फिर लतीफ खोसा साहब ने कहा जज साहब, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, रहम की अपील भी नहीं कर रहे कि हम पर रहम करें, हम पर मेहरबानी करें, हम पर एहसान करें। हम आपसे हक मांग रहे हैं जो साबिक वजीर आजम का हक है। यह हक होता है कि उनकी अपील सुनी जाए, यह हक होता है कि उनको जमानत मिलनी चाहिए, उनको जमानत दी जाए। ख्वाजा हारिस साहब आज नहीं पेश हुए, वो गुज़श्ता जो है वो समाअत पर दे चुके थे अपने दलाइल, और फिर खबर एक आई कि आज इलेक्शन कमीशन अपने दलाइल देगा और उसके बाद हाई कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुना देगी। अभी ये सब कुछ हो रहा था, अभी ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की जो भी आगे चल के आपके सामने रखनी भी है, और मैंने कहा ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने रख दूं। अचानक खबर आती है कि जुमेरात के दिन तक आमिर फारूक ने, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने समाअत मुलतवी कर दी है, और बस अब जुमेरात को इस केस की समाअत होगी। यानी इस मामले को बजाय इस मामले को निपटाने के मजीद डिले कर दिया है। अब कल ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला सुना जाएगा, और इसको डिले करने का बुनियादी मकसद भी ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नुक्ता उठाया जा सके, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसमें समाअत नहीं हो सकती। तो आमिर फारूक साहब ने जी पूरी कौम को वो जैसे बड़ा सादा लफ्जों के अंदर मैं कहता हूं नंगा होकर दिखा दिया है कि कर लो जो करना है, नहीं देता मेरा इंसाफ मेरी मर्जी, मेरी अदालत मेरी मर्जी, मेरा इंसाफ मेरी मर्जी। ना वो किसी के और को केस मुंतकिल करेंगे, ना वो अपील सुनेंगे, ना वो अपील पर फैसला देंगे, वो इसी तरह से लटकाए रखेंगे। इमरान खान पर रहम न खाएं, मगर आइन में दिए गए बुनियादी इंसानी हकूक फराम किए जाएं। एडवोकेट लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुकालमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की अपीलों पर समाअत के दौरान वकील शेर अफजल मरवत ने अदालत को बताया, चंद मिनट पहले मेरे घर पर पुलिस ने रेड किया है। समाअत हो रही थी, उधर से शेर अफजल मरवत ने बताया कि मेरे घर पर रेड हो रही है, हमारे जो घरों पर छापे मारे जा रहे हैं।
اچھا جی، اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ اور کیا ہوا ہے۔ بہرحال جی، جو سب سے اہم بات ہے، انہوں نے کہا ہمیں حق دیا جائے، ہم پر رحم نہ کریں آپ، جو کہتے ہیں نا کہ رحم جو ہے کریں، رحم نہ کریں آپ جو ہے ہمارا حق دیں۔ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر بابر ایوان بھی موجود تھے، بیرسٹر عمران عمیر نیازی بھی تھے، نعیم حیدر پنجوتھا بھی تھے، رائے محمد علی بھی تھے، خالد یوسف چودھری بھی تھے، آسم بیگ ایڈوکیٹ بھی تھے، لطیف کھوسہ صاحب بھی اب اس سارے معاملے کے اندر موجود تھے۔ آج ایک اور بڑی خبر آئی ہے، لاہور ہائی کورٹ نے جی الیکشن کمیشن کو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا حتمی فیصلہ جاری کرنے سے روک دیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اور اس کے علاوہ جی جسٹس بابر ستار صاحب نے شاندانہ گلزار اور شہریار خان افریدی کو رہائی کا حکم دیا تھا، اب اس رہائی کے حکم کو چیلنج کیا گیا تھا، تو لہٰذا رہائی کا حکم چیف جسٹس عامر فاروق نے برقرار رکھا ہے، اور جو حکومت کی جانب سے، ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جو موقف تھا کہ یہ جو ایک رکنی بینچ نے جو یہ فیصلہ دیا ان کو رہا کرنے کا، وہ قانون کے مطابق نہیں ہے، لہذا اس فیصلے کو معطل کیا جائے، وہ فیصلہ معطل نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے پاناما جے آئی ٹی والیوم 10 کھولنے کی درخواست نمٹا دی، براڈ شیٹ کمپنی کے وکیل کی جانب سے درخواست واپس لینے پر نمٹائی گئی۔ تو یہ جی درخواست جی نمٹا دی گئی ہے، اور اس کیس کے اندر آج جو ہے وہ براڈ شیٹ کمپنی کے جو وکیل تھے وہ تھے سردار لطیف کھوسہ صاحب، اور بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی۔ سپریم کورٹ نے پاناما جے آئی ٹی والیوم 10 کی کاپی فراہم کرنے کی درخواست خارج کر دی۔ ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ نے کہا معلوم نہیں والیوم 10 میں کو خفیہ کیوں رکھا جا رہا ہے، پاکستان کے عوام جاننا چاہتے ہیں شریف خاندان نے کس طرح پاکستانی قوم کو لوٹا۔ جسٹس عطر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے کسی کو رعایت دی، یعنی اس وقت جو پاناما کیس کے اندر بینچ تھا 5 رکنی، کیا اس نے کسی کو رعایت دی تھی؟ ایسے نہ کریں، پاناما فیصلے میں والیوم 10 کا کوئی ذکر نہیں ہے، آپ یہاں ایک کمپنی کی نمائندگی کر رہے ہیں، پاکستانی عوام کی نہیں کر رہے، تو لہٰذا والیوم 10 نہیں کھولا گیا، اور براڈ شیٹ کو یہ جو ہے ڈاکومنٹ جو ہے وہ فراہم نہیں کیے گئے۔ سب سے اہم خبر آپ کے سامنے رکھ دوں کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی اور وہ 2 متنازع قوانین جو کہ ڈنکے کی چوٹ پر قوانین بنا دیے گئے ہیں، عدالتیں قائم کر دی گئی ہیں، اور ان پر جی انصاف ہو رہا ہے، اور 4 روزہ جسمانی ریمانڈ ملا اسی معاملے میں شاہ محمود قریشی کو، اور پھر اسد عمر صاحب کو اسی کیس کے اندر جو سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ ہے 29 اگست تک جو ہے وہ ضمانت دے دی گئی ہے، کیونکہ اسد عمر صاحب تعاون کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اب ایک درخواست گئی ہے ایڈوکیٹ ذوالفقار بھٹا کی جانب سے، وفاقی حکومت کو فری کیس میں بنایا گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور استدعا کی گئی ہے کہ حکومت 10 دن میں سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا حکم جو ہے حکم دیا جائے کہ حکومت 10 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ سے رجوع کرے، اور درخواست کے زیر التوا ہونے تک آفیشل سیکرٹ اور آرمی ایکٹ پر عمل درآمد روک دیا جائے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ صدر کے بیان کے بعد جو ہے وہ قانون سازی پر سوالات اٹھ گئے ہیں، تو لہٰذا اس معاملے پر حکومت سے جواب مانگا جائے۔ جب تک یہ معاملہ زیر سماعت ہے تب تک ان کیسز پر جن پر یہ قانون اطلاق ہوتا ہے ان بلوں کا، ان پر جو ہے سماعت یا جو بھی ٹرائل ہو رہا ہے ان کو روک دیا جائے۔ تو صدر الوی کا کیس آج پہلی بار سپریم کورٹ جی پہنچ چکا ہے۔ اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اتنا سینسٹیو اور اہم معاملہ جس پر انہیں سو موٹو لینا چاہیے تھا، اس پر وہ کب سماعت کرتے ہیں۔ لیکن دیکھ رہے کہ کیا تماشا لگا ہوا ہے، تماشا کیا لگا ہوا ملک کے اندر، اور ملک کا حال کیا ہو گیا ہے۔ خبر سنیے گا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں مزید اضافے کا سلسلہ جاری، 312 روپے سے بھی بڑھ گیا، 312 روپے سے بھی بڑھ گیا۔ کہا جاتا تھا عمران خان رہے گا تو ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا، ہم نے تو ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کی قربانی دی، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ ڈالر 170 روپے تھا تو انہوں نے کہا 200 کا ہو جانا تھا، 200 کا ڈالر ہو جانا تھا عمران خان رہتا۔ انہوں نے کہا مہنگائی 12% ہے تو 15% ہو جانی تھی، قرضے وہ انہوں نے کہا 44,000 ارب ہیں تو 50 ارب تک پہنچ جاتے اگر عمران خان رہتا۔ گروتھ 6.5% تک چلی گئی تھی پاکستان کی، انہوں نے کہا عمران خان اگر رہتا یہ اس سے کام ہو کے 4% پہ آ جانی تھی، اس لیے عمران خان کو ہم نے ہٹایا، اور عمران خان کو ہٹانے کے بعد
डॉलर 170 से 312 से भी ऊपर निकल गया। महंगाई 12% से बढ़ के 35 से 40% तक पहुंच गई। कर्जे कहां 40 से शुरू हुए और 60,000 अरब से भी ऊपर निकल गए। ग्रोथ बजाय 6.5 के -1% से भी नीचे आ गई और मैशत बच गई, रियासत भी बच गई और इंपोर्टेड माफिया की सियासत बची है या नहीं बची, ये एक अलग मामला है। लेकिन बताया गया इमरान खान को हटाना बड़ा जरूरी था। फिर एक और नैरेटिव चलाया गया है, इमरान खान को जेल में बड़ा डालना जरूरी है, क्योंकि जेल में डालेंगे तो इमरान खान रोज एक अलग तकरीर कर देते हैं, अदम इस्तेकाम होता है, तो लिहाजा जेल में डालेंगे तो इस्तेकाम आ जाएगा। अब जेल में डाल के देख लिया, बजाय इस्तेकाम आने के आपकी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज भी गिर रही है और डॉलर मुसलसल जब से इमरान खान जेल में है डॉलर ऊपर ही गया है, नीचे नहीं आया। इसके अलावा रहम की अपील नहीं कर रहे, अपना आईनी हक मांग रहे हैं, आज ही फैसला करें। इमरान खान के वकील लतीफ खोसा, और जो कुछ हो गया वो तो आप जान चुके हैं। सदर ने इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी? सदर की आईनी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन की तारीख दें, मगर सवाल यह है कि हमारे पास इलेक्शन की तारीख ही नहीं। लाहौर हाई कोर्ट, आज ये बड़ा अहम मामला लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उठा, उन्होंने कहा कि सदर डेट तो दें, फिर उसके बाद देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या उसमें जो है वो करवाता है, इलेक्शन नहीं करवाता, लेकिन सदर की जिम्मेदारी है, असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं, वो इलेक्शन की डेट जो है वो दे। नवाज और शहबाज करण अर्जुन की जी लंदन के अंदर 2-2.5 घंटे की लंबी मुलाकात हुई है और अब कहते हैं कि मियां साहब दोबारा वतन वापसी के लिए आहिस्ता आहिस्ता राजी होते जा रहे हैं। सदर ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद को हटा दिया था, हमारा अहमद को सदर की प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने का जो है वो सिफारिश की गई थी। अब कहा गया है कि हमारा अहमद का जो खातून है सदर की प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमात अंजाम देने से इनकार, और उसकी बुनियादी वजह है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हटाने के लिए सदर मुल्कत के अहकामात की तामील ना हो सकी। इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बगैर पोस्टिंग तबादले हो सकते हैं, ना हुकूमत पर सदर की दरखास्त लाजिम है। तो ये इलेक्शन कमीशन चाहेगा तो तब सदर अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी हटा सकेगा और नया लगा सकेगा, वरना पॉसिबल नहीं है। ये वही बात होगी जो मैं नाइजर की बात करता हूं कि वहां का सदर अपना मिलिट्री जो अफसर है वो हटाना चाहता था, सदर खुद हट गया, मार्शल लग गया, लेकिन मिलिट्री अफसर जो है वो नहीं हट सका। और यहां पे भी ऐसी ही सूरत हाल है। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन चाहेगा। और फिर कल जो खत आया वकार अहमद का, इंतहाई भोंडा खत, मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स के साथ मेरी बात हुई, उन्होंने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सारा मामला मिलिट्री जो सदर का स्टाफ जो होता है ना, सेक्रेटरी होता है, वो देख रहा होता है, उसी के पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो लिहाजा ये झूठ और बकवास है कि ये जी वो सदर के पास गया, सदर ने वापस नहीं भेजा, ये सारा झूठ है, ये सारी बक है, ये सारा बकवास है, इस पर कोई भी यकीन ना करें। ये जी बहरहाल मामला है, पूरी दुनिया को पता चल गया खान के साथ जेल में क्या हो रहा है, मुलाकातें नहीं करने दी जा रही, किसी भी शख्स की ज़मानत उसका हक होता है, लेकिन आमिर फारूक साहब ने जो इंसाफ किया है वो पूरी कौम ने देख लिया है। अब जो कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल जो होगा वो भी पूरी दुनिया देख लेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह की खच मारी कि एक ऐसा शख्स जिसको हाई कोर्ट कहती है कि आप ज़ेर समाअत होने के हवाले से भी सुने देखें, उसने ट्रायल भी सही नहीं किया, फिर उस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पिटीशन जाती है, सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, हम मॉनिटर कर रहे हैं। वो दोनों को जूती की नोक पर रखता है, वो 5 मिनट के अंदर अंदर दलाइल सुने बगैर फैसला देता है और लंदन चला जाता है। और अब क्या जो ऊपर वाली अदालतें हैं वो अपने आप को इसी तरह से बेतौकीर करती हैं कि एक छोटी सी ट्रायल कोर्ट भी उनको जूती की नोक पर रखे। कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर पता चल जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।